देख फ्रेंड्स मो माँ अच्छी मो पाखे सेपटे मो झी ये हूँ बेरा झी सी हूँ साहू झी मुझे पुष्टि झी तीन पुरुष गला सब्सक्राइब करने जमार भी भूल माँ कहीदेलु सब्सक्राइब करने जमार हेलो हाय फ्रेंड्स नमस्कार मु अनी आपण मान मो चैनल स्वागत करुच्ची शिबू अनी सुहानी ब्लॉग को स्वागत करुच्ची आपण मानक जदि मो चैनल टी भल लगे कि मो वीडियो भल लगे प्लीज लाइक कर सब्सक्राइब कर कमेंट कर वीडियो टी शेष पर्यंत देखंतु आपण मानक जदि आम वीडियो भल लगे शेष पर्यंत देखंतु जमार भी भूलिबनी सब्सक्राइब करिया को देख आमर गोटे चुई कौन करुच्ची पूरा दी समुद्री बजाई पतला पतला लोक आम चुई ये देख देखुची कौन अनेक देख दी समुद्री बजाई पूरा पूरा टी मैचिंग मैचिंग पिंधे आउ किसी एक्सचेंज होबो दी सामने से बरा खाइबो ना हां आनी मिना बे बरा हां माउसी दी माउसी कोन दी माउसी आयो मां कोन जनक ना हला गौरी जनक ना हला मंजू हां तोर कोन हेबे तू कहि थाने ना चौरी गौरी हां तोर कोन हेबे दी माउसी हेबे ताते तल डाकी हां कौन कि हस वर्षा होची खरा होची पागटा केते सुंदर देखा जा देख पूरा आमर ये पोल तले पानी अच्छी खाली माछ धरा हम खाली माछ धराटा बाकी अच्छे ये आत्महत्या करा कथा ये पोल डेंगी आत्महत्या करने रेडी अच्छा ना आइला पानी खाई जा क्योंकि तुम ही हो उड़ा ना खाऊ ना खाई जाओ माँ कि मैं एपट कौन खाऊन बोलते जो रेकर्डिंग होई जे ना खाना माजी जो रेकर्डिंग होई जाउची सेठी तने हाथ अजी बेले बेले भी हो जा पानी आंची बा एबे चाह पूरा रेडी एबे मु चाह नहीं चलिली मो माँ पाखक सासू माँ तो चाह पियंते नहीं मोर गोटे कप मो मार गोटे कप तो बो को बापा चाह शिखे नहीं पी शिखे नहीं तो पचानी तंग बापा चाह शिखे ना पी शिखे ना मो बापा 10 थर चाह पियंती बापा पियंती जे किंतु बो को शिखे ना वो माँ से खाई पचानी माँ से खाई ना पचानी हाँ माँ बेला रे पिए कहार चाह पसंद कुह किए चाह पीब पूरा यमी यमी आमर ए पुणी थे चाह पीवा चलती बापा चाह पीबे सासू माँ ठिया होती मो माँ भी चाह पीऊँची टीवी भी चलती गोटे आमर ये सब टीवी देखिबारे मजा नौ सासू माँ ए पूरी बेलिया व्यस्त सासू माँ ए पूरी बेलिबार पूरा व्यस्त अच्छा देख के गोल गोल पूरी बेलुंट एमर वर्षा वर्षा पागरे पूरी खाइबार मजा किसी अलग तेल भी गरम हो सासू माँ बेलिकी दौरान मुझे छाणीबार भी व्यस्त हो गोटे कथा कह सांग मैंने जो सासू बोहर भल हो जाए कि सासू जो बहु माने जो भल हो जाए सब भल तो जेहतु सासू टे रागी जाती जो सासू बहु सासू को हेल्प करती सासू को हेल्प कर बहु किसी लोक जेलस फिल करते कहीं करते मुझे जापारे तो आमती कहीं अन्नपूर्ण गाँव किसी लोक अच्छा जो मैंने मो पछ पूरा कंटा बेले खाली
ବଢ଼ି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବ କିଛି କରିପାରିବନି କାହିଁକି ନା ଯେ ନ୍ୟାୟରେ ଥିବ ତା ପାଦରେ କଣ୍ଟା ଫୁଟିବନି ହେଲା କେତେ କ'ଣ କରିବା କଥା କରିଚାଲ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ପଛରେ ଗପୁଛ ନା ଗପ ଗପ ଆସୁଛି ମୁଁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛି ହେଲା ଯେଉଁମାନେ ଗପୁଛ ଗପ ସବୁ ଖବରଟା ପହଞ୍ଚୁଛି ମୁଁ ବି ତୁମକୁ ଏଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏଇ ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମକୁ ଏଇ ଖବରଟା ପହଞ୍ଚାଉଛି କ'ଣ କେମିତି ଲାଗିଲା ପୁରା ମଜା ଲାଗିଲା ନା ଦେଖ ମୋ ପୁରୀଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଫୁଲିଛି ଏଇ ପୁରୀ ଫୁଲିଲା ଭଳିଆ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ପଛରେ ଲାଗୁଛ ଏମିତି ଫୁଲୁଛ ହେଲା ଆଉ ଯେତେବେଳେ କିଛି ସମୟ ରହିଛ ପୁରୀଟା କ'ଣ ପୁରା ଚୋପା ଭଳିଆ ହେଇଯାଉଛି ନା ତମେ ବି ସେଇଭଳିଆ ହେଇଯିବ ଅପେକ୍ଷା କର ଆସୁଛି ମୁଁ ବି ଆସୁଛି ଶାଶୁ ବୋଉଙ୍କର ପୁରା କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ଚାଲିଛି ଶାଶୁ ପୁରୀ ବେଲିକି ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଉ ଛାଣିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ମୁଁ ବି କମ୍ ନୁହେଁ ମୁଁ ବି ସେଇରକମ ଶୀଘ୍ର ଛାଣିକି ଦେଖେଇଦେବି ଶାଶୁ ଏପଟେ ପୁରୀ ବେଲି ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଛି ମୋର ବି ଏପଟେ ଛଣା ଚାଲିଛି ଦେଖାଯାଉ ଆମର ଏଠି ପୁରୀ ଛଣା ଚାଲିଛି ଏପଟରେ ପୁରୀ ବି ହେଇସାରିଲାଣି ଆହୁରି ବି ଅଛି ଏଠି ଆଳୁଦମ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପୁରା ଗରମ ଟେଷ୍ଟି କିଏ ଖାଇବ କୁହ ରୋଷେଇ କରିବା କି କଷ୍ଟ ଯୋଉ ଝାଳ ହେଉଛି ଯୋଉ ଗରମ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ କଥା କିଛି ମାଇଣ୍ଡ କରିବନି ଏମିତି କହୁ ଟିକେ କହିଦେଲି ଆଉ ଯିଏ ବୁଝିବା ଲୋକ ବୁଝିବା ଆଉ ସମସ୍ତେ କିନ୍ତୁ ମାଇଣ୍ଡ କରିବନି ଯିଏ ବୁଝିବା ଲୋକ ବୁଝିବେ ଆଉ ଏମିତି କହିଦେଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଖୁସି ଆଉ ଆମର ସରିନି ଦେଖ ଯୋଉ ଗରମ ହେଉଛି ଓ କି ଦୁଃଖ ଖାଇବାରେ ବି ଖୁସି ଅଛି ଟିକେ ଦୁଃଖ କଲେ ସିନା ଖାଇବାରେ ଖୁସି ଲାଗିବ ଓହୋ ଏବେ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପୁରୀ ଏଠି ପୁରୀ ସହିତ ପୁରା ଡାଲମା ଏଠି ଆଳୁଦମ ରେଡ଼ି ଥାଳି ବି ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି ଖାଲି ବାଡ଼ି ବି ଖାଲି ଖାଇବାରେ ମଜା ନେବା ଅଛି ଆଉ ହଉ ଏବେ ଚାଲ ବାଡ଼ି ଦିଏ ଖାଇବ ଏବେ ଖାଇବାରେ ମଜା ନେବା ଆଉ ଏବେ ଖାଇବା ପୁରା ରେଡ଼ି ସମୁଦୁଣି ଏବେ ଖାଇବାରେ ପୁରୀ ଡାଲମା ଆଳୁଦମ ଖାଇବାରେ ମଜା ନେବେ ଏବେ ଖାଇବା ନେଇକି ଦେଇଦେବା ସମୁଦୁଣି ମିଶିକି ସବୁ ଖାଇବେ ମଜା ଉଠେଇବେ ଏବେ ସବୁ ଖାଇବାରେ ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସମୁଦୁଣି ତରକାରୀ ଭଲ ହେଇଛି ନା ଆଉ ଖାଲି ଗୋଟେ ମିଠା ସରିଥିଲା ନେ ପିଆଜ ଖଣ୍ଡ କରିଦେବି ପିଆଜ ଭାବି ରସଗୋଲା ବି ଖାଇଦେବ ଆଉ प्रतिदिन कराए स्ट्रंग मल्टीविटामिन और मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला वाला ट्रेनिंग प्लस प्रति वॉश रे ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିଲେଣି ଲାଷ୍ଟରେ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଫାଷ୍ଟରେ ଦିଆ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେହେତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଖିଆ ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ତାର ଲାଷ୍ଟରେ ପୁରୀ ବି ସେ ଖାଇସାରିଲାଣି ଏବେ ସେ ଖାଇବ ଭାତ ଇଏ ବି ଆମ ଘରର ଗୋଟେ ସଦସ୍ୟ ଭଳିଆ ଏବେ ସିଏ ଖାଇଦେଲା ତାର ପାଣି ସେଠି ଦିଆଯାଇଛି ଏବେ ମୋର ସବୁ କାମ ସରିଗଲା ଏବେ ମୁଁ ଏବେ ଶୋଇବାକୁ ଯାଉଛି କୁଟନ ଏବେ ଟିଭି ଦେଖୁଛି ତା ବୋଉ ପାଖରେ ମୋ ମା ବି ଆସିଛନ୍ତି ମୋ ମାଆର ତାର ଆଉ ଶାଶୁ ମାଆଙ୍କର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟିଭି ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିବ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ପ୍ଲସ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବନି ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ।